বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত। রাজ্যভিত্তিক কর্কটরোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হয়েছে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। রাজ্যভিত্তিক কর্কটরোগ দিবস আয়োজন করা হয়েছে এবং উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ দপ্তর সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে প্রত্যেকের মধ্যে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কি জানাচ্ছেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, শুনব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন সেখানে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি বলছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে, শুনবো। यही कहूंगा और मैं इसीलिए बहुत खुश हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम विकास के बारे में बात करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे विरासत यानी कि हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलेंगे। आप देखते हैं मैं धोती पहन के दुनिया भर घूमता हूं और मुझे दुनिया से अलग अलग प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट लोग कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में 30-35 साल से काम कर चुके हैं, लेकिन आज भी धोती पहनते हैं, इसका क्या मतलब है? और मैं उनसे यही कहता हूं कि हर भारतवासी त्रिपुरा में हो, ककबरक भाषा बोलते हो या कोई और भाषा बोलते हो, हम भारतवासी हैं, हम विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन हम हमारी विरासत कभी नहीं भूलेंगे और हम विरासत में बहुत गर्व रखते हैं। तो मैं आप सबको एक और बार धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत एक तरह से एक त्योहार है, कोकबरॉक कल्चर, कोकबरॉक लैंग्वेज का एक सेलिब्रेशन है। आप सब मिलकर सेलिब्रेट करें, आगे वाले दिनों में सब पर मिलकर प्रयास करें। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি জানিয়েছেন আজ 46তম কর্কটরোগ দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে। সময় ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির, রয়েছে অন্যান্য সংবাদ, সঙ্গে থাকবেন।